ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଓଳକଣାରେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓଳକଣା ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜା ମାଦକ ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କର ଓଳକଣା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ଡିଜର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ମେଢ଼ ସାମ୍ନାରେ ଅଗଣିତ ଜନସମୂହ। କଥାରେ ଅଛି ଓଳକଣା ମେଲଣ ଆଳିରାଜା ଝୁଲଣ ଅସୁରେଶ୍ୱର ରାମ ନବମୀ ପୁରସ୍ତମ ଚନ୍ଦନ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଭକ୍ତ ବିଦୁର ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ କି ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହର ଓ ହରି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆ ଆପେ ଆପେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ସହ ଅଗଣିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦାକି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ। ପ୍ରଥମେ ଥାନପତି ଆଳି ରାଜାଙ୍କର ବିମାନ ପଡ଼ିଆରେ ବସିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ବିମାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏହି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ସଭାପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଶକ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍। देवेंद्र साहू अध्यक्ष ओळकणा मेलण प्रचार कमिटी। ये मेलण पुराण जुगरू अनुष्ठित हो किए करना स्वयं भगवान भी ये मेलण कर पांच भाई जो हारी जाइए कौरव युद्ध से वनवास जाइए 12 वर्ष पर फेरला प्रभु श्रीकृष्ण दुर्योधन पाखु जाइए 5टी पड़ा मागिया दुर्योधन कही बिना युद्धे देवी ना इंचे जमी। प्रभु पलि आस मन दुखरे ओळकणा पड़िया विदुर आश्रम आसी पहुंचती। अत्यंत भोकिला थुआर विदुर पाखे मागुंट कौन मत दे खाया दे। विदुर शाग भात देते खाया खाई सारा प्रभु एत खुशी हो गले। विदुर कहले कि बर मागुच माग। विदुर कहले प्रभु मु तुमको 2टी रूप देखा चाहूँगी हर और हरि। प्रभु कहले ना आज नुहे मत फगु चतुर्दशी राति और पूर्णिमा सकाळे ओळकणा पड़िया दर्शन देवी। ये जिते विमान आसती समस्त राधाकृष्ण आसती। भद्रेश्वर विमान में राधाकृष्ण सहित शिव शक्ति आसती। से आसी पड़िया पहुंचे 108 घंट से जाए विदुर पाखु। से घंट पहुंचला विदुर पाखे आलती हुए और भद्रेश्वर विमान ठिया पाखे आलती दिखती। उभय उभय को दर्शन करती। प्रभु देइथिबा प्रतिश्रुति अनुसार से दिन हर हरि भेट हुए। ये मेलन में कौन विदा कि ना कि क्या आसन दि जाए ना क्या विदा कि दि जाए ना क्या आसन दि जाए ना। ये निजे स्वयं भगवान आसती। भगवान कहती विदुर मुझे प्रतिश्रुति अनुसार ये पड़िया को आसी मुझे किसी विदा कि नेबिनी मुझे भक्त सागर होली खेली। विदुर को प्रतिश्रुति अनुसार प्रति वर्ष पुण्य दिन प्रभु निजे दर्शक सहित होली रंग खेलती। आउ गोटे हूँ रजागर विमान आली डेराविशुर आसती। से प्रथम पड़िया को आसती सहित लक्ष्मी ठाकुराणी आसती। लक्ष्मी ठाकुराणी विमान आसी आगे धान कलसी रहे। ये विश्वास अच्छी से धान टी नहीं घरे रखिले गोपलक्ष्मी बुद्धि पाए एवं हजार हजार लोक अपेक्षा करते से धान टी नापी। से धान जहाँ पाखे पहुंचे जहाँ पाखे रहे तार गोपलक्ष्मी बुद्धि हुए। से ही परंपरा ये हजार हजार लोक आसती से धान टी नापी। ये प्रभुंर मेलन हो प्रभु निजे करुवार ये सब देवदेवता आसती मेलन देखा। ये ओळकणा मेलन हूँ वैशिष्ट्य।